السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج 2 دسمبر 2024 ہے۔ اسلامک تاریخ کے حساب سے آج 29 جمادی اول 1446 ہجری ہے۔ پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ عمران پرتاپ گڑھی نے آج پیر کو راجیہ سبھا میں اجمیر شریف درگاہ کی عرضی کے معاملے پر سسپینشن آف بزنس نوٹس دیا اور ساتھ ہی اتر پردیش کے سنبھل میں حالیہ تشدد کا بھی حوالہ دیا۔ رکن پارلیمنٹ نے ریاستوں کی کونسل یعنی راجیہ سبھا میں بزنس کے طریقہ کار اور طرز عمل کے قواعد کے قاعدہ 267 یعنی رولز کی معطلی کے لیے تحریک کا نوٹس کے تحت نوٹس دیا، کہتے ہوئے کہ یہ ایوان زیرو اور وقف سوالات سے متعلقہ قواعد کو معطل کرتا ہے اور راجستھان میں اجمیر شریف درگاہ کے ارد گرد حالیہ عوامی گفتگو پر غور و خوض کرنے کے لیے دوسرے طے شدہ بزنس کو سسپینڈ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اجمیر شریف درگاہ ہندوستان کے جامع ثقافت اور ورثے کا ایک اٹوٹ پہلو ہے، تاہم اس کی تاریخی شناخت پر سوال اٹھانے والی ایک حالیہ عرضی نے شہریوں کو پریشان کر دیا ہے۔ ریاست مہاراشٹر کو جلد ہی نیا وزیر اعلیٰ ملنے والا ہے۔ بی جے پی لیڈر دیویندر فڈنویس کے نام کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے ایک سینئر لیڈر کا دعویٰ ہے کہ آج پیر کو یا کل منگل کو قانون ساز پارٹی کی میٹنگ ہوگی جس میں فڈنویس کو قانون ساز پارٹی کا لیڈر منتخب کیا جائے گا۔ دیویندر فڈنویس اس سے قبل 2014 سے 2019 تک مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں۔ دوسری بار انہوں نے اکتوبر 2019 میں وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف لیا، تاہم بعد میں انہیں 3 دن بعد استعفیٰ دینا پڑا۔ اس کے بعد وہ 2022 سے مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ ہیں۔ فڈنویس 1999 سے ناگپور ساؤتھ ویسٹ سے MLA رہ چکے ہیں۔ اس بار انہوں نے 6ٹھی بار الیکشن جیتا ہے۔ اس سے پہلے وہ ناگپور میونسپل کارپوریشن کے میئر بھی رہ چکے ہیں۔ مہاراشٹر میں 288 رکنی اسمبلی کے نتائج کا اعلان 23 نومبر کو کیا گیا تھا۔ مہایوتی کو بھاری اکثریت ملی ہے۔ مہایوتی نے 233 سیٹیں حاصل کی ہے۔ بی جے پی نے 132، شیو سینا نے 57 اور NCP نے 41 سیٹیں جیتی۔ تاہم نتائج کے 10 دن گزرنے کے بعد بھی وزیر اعلیٰ کا نام فائنل نہیں کیا گیا۔ اس حوالے سے مسلسل ہنگامہ آرائی جاری ہے۔ بی جے پی کے ایک سینئر رہنما نے کہا کہ مہاراشٹر کے نئے وزیر اعلیٰ کے طور پر دیویندر فڈنویس کے نام کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ بی جے پی قانون ساز پارٹی کے نئے لیڈر کے انتخاب کے لیے آج پیر کو یا پھر کل منگل کو ایک میٹنگ منعقد کرے گی۔ امت شاہ کے مقدمے کی سماعت کرنے والے جج لویا کی پراسرار موت کے تعلق سے سنسنی خیز انکشافات کی وجہ سے عوامی توجہ کا مرکز بنے معروف صحافی نے زائدہ 800 سال قدیم اجمیر درگاہ کے سروے کی درخواست اجمیر کی عدالت میں سماعت کے لیے منظور کیے جانے اور اس سے قبل سنبھل میں یک طرفہ سنوائی کے بعد شاہی جامع مسجد کے سروے کا حکم دیے جانے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ملک کی ترجیحات پر سوال اٹھائے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر حیرت کا اظہار کیا کہ 800 سال سے زیادہ پرانی اجمیر درگاہ کے سروے کے لیے پٹیشن 113 سال قبل لکھی گئی ایک کتاب کی بنیاد پر داخل کی جاتی ہے اور کورٹ اسے قابل اعتماد سمجھتے ہوئے سماعت کے لیے منظور کر کے نوٹس بھی جاری کر دیتا ہے۔ یوٹیوب پر اپنے EG نیوز چینل پر ایک ویڈیو میں نرنجن کلیر نے سپریم کورٹ کے ججوں کو آئینہ دکھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ میں نے بھی ایک کتاب پڑھی ہے۔ مہابھارت کی اس کتاب میں لکھا ہے کہ دہلی کا پرانا نام ہستینا پور تھا۔ ہستینا پور میں جب کرشن کی مدد سے پانڈوؤں نے گوروں پر فتح حاصل کر لی تو انہوں نے ہستینا پور میں شری کرشن کا ایک عظیم الشان مندر تعمیر کیا تھا۔ میری معلومات کے مطابق وہ عظیم مندر آج سپریم کورٹ کے نیچے ہے۔ کیا سپریم کورٹ کھدائی کا حکم دے گا؟ کیا وہ اس کی اجازت دے گا؟ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اس لیے یہ پاگل پن ختم کیجیے۔ یہ تعلقے کی سطح کی چھوٹی عدالت سے لے کر سپریم کورٹ تک پورے عدالتی نظام کی ذمہ داری ہے کہ مذہب کے نام پر جو لوگوں کو اندھا کیا جا رہا ہے اس پر روک لگائی جائے۔ نرنجن ٹاکلے نے کہا کہ ہم ملک کو کس طرف لے جا رہے ہیں۔ 140 کروڑ کی آبادی والے چین نے 2023 میں تعلیم پر $900 بلین خرچ کیے، جبکہ 142 کروڑ آبادی والے ہندوستان نے 2023 میں تعلیم پر صرف $13 بلین خرچ۔ اسی لیے اس طرح کے مدعوں کو اٹھایا جا رہا ہے اور مین مدعوں سے ذہن کو ہٹایا جا رہا ہے۔ ناظرین، ان سب پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا آپ نرنجن ٹاکلے کے باتوں سے اتفاق کرتے ہیں؟ اپنے خیالات کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر بھی بھگوا ناصر کے دعوے کی وجہ سے پورے ملک میں پھیلی بے چینی کے بیچ سابق نوکرشاہوں کی ایک ٹیم نے وزیر اعظم نریندر مودی سے براہ راست مداخلت اور ان غیر قانونی اور تباہ کن حرکتوں کو روکنے کی اپیل کی۔ اس پر زور دیتے ہوئے کہ ایک کے بعد دیگر مساجد پر دعوے اور اب خواجہ اجمیری کے آستانے کو بھی شیو کا مندر قرار دینے کی حرکتیں ہندوستان کے ثقافتی ورثے پر نظریاتی حملہ ہے۔ سابق بیوروکریٹس نے کہا ہے کہ وزیر اعظم مودی واحد ایسے شخص ہیں جو اس کو روک سکتے ہیں۔
आधा दर्जन साबिक नौकरशाहों पर मुश्तमिल इस ग्रुप ने वज़ीर-ए-आज़म को याद दहानी कराई है कि वो खुद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के अमन व आश्ती के पैगाम को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए हर साल उर्स के मौके पर चादर भेजते हैं। मुसलमानों की इबादतगाहों के खिलाफ शरअंगेज़ मुहिम की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म की तवज्जो मबज़ूल कराते हुए इनसे मुदाखलत की अपील की। जिन नौकरशाहों ने मकतूब रवाना किया है इनमें दिल्ली के साबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग, साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी, साबिक नायब फौजी सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल ज़मीरुद्दीन शाह और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के साबिक नायब गवर्नर रवि वीरा गुप्ता शामिल हैं। संभल की शाही जामा मस्जिद पर अब महकमा आसार खदीमा ने अपना दावा पेश कर दिया है। तारीखी इमारतों की देखरेख वाले इदारे ने ज़ेली अदालतों में दाखिल किए गए अपने जवाब में बताया है कि संभल की जामा मस्जिद को इन इमारतों में शामिल किया गया है जो सकाफती विरसा है और जिसके तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी महकमा आसार खदीमा की है। इस बुनियाद पर ASI ने मुग़लिया दौर की इस मस्जिद के मुकम्मल कंट्रोल का मुतालबा किया है जिसमें इसके इंतज़ामी उमूर भी शामिल हैं। ASI के वकील विष्णु शर्मा ने बताया कि एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट जुम्मे को दाखिल कर दी है जिसमें कहा गया है कि इसे सर्वे के वक्त मस्जिद कमेटी मुकामी अफराद के मज़ामत का सामना करना पड़ा। एजेंसी के मुताबिक इस मस्जिद को 1920 में महकमा आसार खदीमा के ज़ेर तहफ़्फ़ुज़ इमारतों में शामिल कर दिया गया था और इस तक अवामी रसाई महकमा आसार खदीमा के ज़वाबित से मशरूत हैं। महकमे ने कहा है कि मस्जिद का कंट्रोल और नज़्म व नस्क़ इसके पास रहना चाहिए जिसमें इमारत में किसी भी तरह की तब्दीली वगैरह शामिल हैं। वक्फ तरमीम बिल से मुतालिक पार्लिमानी कमेटी ने मुख्तलिफ रियासती हुकूमतों से वक्फ इमलाक की मुसद्दक़ा और ताज़ा तरीन तफसीलात तलब की है जिनके बारे में सच्चर कमेटी ने कहा था कि गैर मिजाज तरीके से हुकूमत ने ज़मीनात पर कब्जा किया है। ज़राए ने यह बात बताई। पार्लिमानी कमेटी ने जिसकी मियाद में आइंदा बजट सेशन के आखिरी दिन तक तोसी की गई है इन इमलाक की तफसीलात तलब की है जिन पर वक्फ बोर्ड ने वक्फ एक्ट की दफ़ा 40 के तहत दावे किए हैं। वक्फ एक्ट की दफ़ा 40 मुजवज़ा कानून में सबसे मुतनाज़ा है। कांग्रेस ज़ेर क़यादत UPA हुकूमत ने 2013 में तरमीम के ज़रिए इस दफ़ा को शामिल किया था जिसके तहत वक्फ बोर्ड को इख्तियार दिया गया था कि वो फैसला करें कि आया कोई अराज़ी वक्फ है या नहीं। मुजवज़ा कानून पर अपोजिशन जमातों और मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों ने शदीद तनकीद की है और कहा है कि यह मजहबी उमूर में मदाखलत है। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने टीपू सुल्तान को हिंदुस्तानी तारीख़ की एक पेचीदा शख्सियत करार दिया और इनकी विरासत पर इंतखाबी रवैये पर तनकीद की। मौरिख विक्रम संपत की किताब टीपू सुल्तान द सागा ऑफ मैसूर्स इंटररेग्नम 1761 ta 1799 की रस्म इजरा के मौके पर खिताब करते हुए जयशंकर ने कहा कि तारीख़ी बयानिया को अक्सर अपने सियासी एजेंडे के मुताबिक बनाने के लिए चुनिंदा तौर पर पेश किया जाता है। उन्होंने रिमार्क्स किया कि तारीख़ पेचीदा है और दौरे हाजिर की सियासत में अक्सर हक़ाइक़ को अपने अपने हिसाब से लिया जाता है। टीपू सुल्तान के केस में ये बात नुमायाँ है। टीपू सुल्तान अंग्रेज़ साम्राज्य में तोसी की मज़ामत के लिए जाने जाते हैं। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और हुक्मरान BJP पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि ये लोग मुल्क के इत्तेहाद को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। नई दिल्ली के तारीखी रामलीला मैदान में एक बड़े जलसे आम से खिताब करते हुए सदर कांग्रेस ने कहा कि मुल्क में आइन की हिफाजत करना ज़रूरी है क्योंकि इसी से हमें तमाम हुकूक मिलते हैं और हम सब इत्तेहाद के साथ रह सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तारीखी मसाजिद के नीचे गैर ज़रूरी वो साजिश के तहत मंदिर तलाश करने वाले शिद्दत पसंदों पर भी तनकीद की। उन्होंने सवाल किया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 मुल्क में मौजूद है, इसके बावजूद इसकी खिलाफ वर्जी क्यों की जा रही है। उन्होंने शिद्दत पसंदों को मुखातिब करते हुए कहा कि जाओ लाल किले को तोड़ दो क्योंकि इसे मुसलमान ने बनाया, तो मीनार मुसलमान ने बनाया, ताजमहल मुसलमान ने बनाया और हैदराबाद का चार मीनार भी मुसलमान ने बनाया है, जाओ तमाम को तोड़ दो। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू और सेकुलर हूँ। मल्लिकार्जुन खड़गे ने BJP को अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे मंदिर की मौजूदगी से मुतालिक तनाज़े पर तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि BJP सबकी हिफाजत की बात करती है, लेकिन सच ये है कि BJP और इसका नज़रिया न सिर्फ बांटने बल्कि बांटने का भी काम करता है। RSS के सरबराह मोहन भगवत ने कम होती आबादी पर तशवीश का इजहार किया है। संघ के सरबराह मोहन भगवत ने कहा है कि आबादी में गिरावट तशवीशनाक है। उन्होंने कम से कम 2 से 3 बच्चे पैदा करने का मशवरा दिया। इसके लिए उन्होंने डेमोग्राफिक साइंस की दलील भी दी। मोहन भगवत ने नागपुर में एक मीटिंग में आबादी के ताल्लुक से इस तशवीश का इजहार किया। संघ के सरबराह मोहन भगवत ने कहा कि यकीनन मौजूदा आबादी में कमी आ रही है जो तशवीशनाक है। मॉडर्न डेमोग्राफिक स्टडीज़ कहती है कि जब किसी समाज की आबादी 2 से नीचे चली जाती है तो वो समाज ज़मीन से गायब हो जाता है। इसे कोई नहीं मारेगा, बल्कि कोई बहरान होने पर वो मुआशरा खुद ही तबाह हो जाता है। इसी तरह कई ज़बानें और मुआशरे तबाह हो गए। इनका मज़ीद कहना था कि आबादी को 2 से नीचे नहीं जाना चाहिए। हमारे मुल्क की आबादी की पॉलिसी
1998 या 2002 में बनाई गई थी, लेकिन इसमें यह भी कहा गया है कि किसी भी समाज की आबादी 2.1 से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लिहाजा अगर हम आबादी में इजाफे की शरह 2 चाहते हैं तो हमें 2 से ज़्यादा बच्चों की ज़रूरत है, इसलिए हमें 2 से ज़्यादा 3 की ज़रूरत है। आबादी साइंस यही कहती है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हिंदू तंजीमों के जरिए महापंचायत का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें शहर की कदीम मस्जिद के खिलाफ जिलाई सतह पर एहतजाज व मुजाहरे का ऐलान किया गया। हिंदू तंजीमों का दावा है कि इस मस्जिद को गैर कानूनी तौर पर तामीर किया गया है। महापंचायत के मुखर्रिरीन ने इश्तियाल अंगेजी करते हुए हिंदुओं से मुत्तहिद होकर लव जिहाद और भूमि जिहाद के खिलाफ लड़ने की अपील की। काबिल जिक्र है कि उत्तरकाशी जिला इंतजामिया की हरी झंडी के बाद यह महापंचायत मुनक्किद की गई, जबकि कुछ दिनों कबल उत्तराखंड की हुकूमत ने हाईकोर्ट को मतला किया था कि महापंचायत के इनेकाद के लिए इजाज़त नहीं दी गई है। इस मामले की अगली समाअत 5 दिसंबर को होगी। तेलंगाना से बीजेपी के रुकन असेंबली मलून राजा सिंह ने महापंचायत से खिताब करते हुए उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी से अपील की कि एंड जिहाद से निपटने के लिए इक़दाम करें। हैदराबाद से गोशा महल के रुकन असेंबली मलून राजा सिंह ने भी इस महापंचायत में अपने खिताब में कई इश्तियाल अंगेज बयानात दिए हैं। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अजमेर शरीफ में सुल्तान हिंद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ के बाद अब आगरा में दरगाह हज़रत सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह पर भी मुकदमा दायर कर दिया गया। सदियों कदीम दरगाहों और मसाजिद पर मुकदमात दायर किए जा रहे हैं। इस तरह से एक तमाशा बना दिया गया है और दुनिया भर में मुल्क का मजाक बनाया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस ने औरंगाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। महाराष्ट्र में 16 नशिस्तों में से एक नशिस्त पर कामयाबी से मुतालिक सवाल पर ओवैसी ने कहा कि औरंगाबाद में 2 नशिस्तों पर धोलिया, गोंडी और शोलापुर में मजलिस दूसरे मुकाम पर रही। इम्तियाज़ इंतहाई कम वोटों से हारे। मजलिस अपनी कमज़ोरियों को दूर करेगी। अवाम से राब्ते में रहते हुए अपनी कमज़ोरियों को दूर करके हम दोबारा उठेंगे। महाविकास अघाड़ी की शिकस्त से मुतालिक सवाल पर ओवैसी ने कहा कि वो लोग अपनी वजूहात तलाश करेंगे, हम अपनी शिकस्त की वजूहात तलाश करेंगे। आंध्र प्रदेश में पिछली वाईएसआर हुकूमत के जरिए तश्कील वक्फ बोर्ड को चंद्राबाबू नायडू की हुकूमत ने तहलील कर दिया है। मुल्क भर में वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ मुसलमानों में शदीद गम व गुस्से के दरमियान आंध्र प्रदेश हुकूमत ने यह कदम उठाया है। वक्फ बोर्ड के गैर कारकर्द होने और इसमें तकर्रुरी के खिलाफ मुकदमा का जिक्र किया गया है। काबिल जिक्र है कि गुज़श्ता हुकूमत ने वक्फ बोर्ड कायम किया था, जिसमें कुल 11 अरकान थे, जिनमें से 3 को मुंतखब और बाकी 8 को नामजद किया गया था। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने 1 नवंबर 2023 को रियासती वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन के इंतखाब पर रोक लगा दी थी। इसके अलावा हाईकोर्ट में एक दरख्वास्त भी ज़ेर इल्तवा है, जिसमें बोर्ड की तश्कील को चैलेंज किया गया था। हुकूमत तेलंगाना कर्ज के बोझ के तले दबी हुई है। इसके बावजूद रियासती हुकूमत ने इंतखाबात से कबल किए गए वादों पर अमलावरी को यकीनी बना रही है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि हुकूमत रैतू भरोसा स्कीम का तिल संक्रांत के बाद आगाज़ करेगी। उन्होंने किसानों को मशवरा दिया कि वो हुकूमत के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा का शिकार ना हो। रैतू भरोसा स्कीम के आगाज़ से मुतालिक रिपोर्ट तैयार कर ली और आइंदा असेंबली इजलास में इस रिपोर्ट पर मबाहस के बाद स्कीम को खतियत दी जाएगी। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि तेलंगाना की तश्कील के वक्त रियासत तेलंगाना फाजिल बजट वाली रियासत थी और इस वक्त 16,000 करोड़ रुपए फाजिल बजट रियासत के पास मौजूद था, लेकिन 10 साल के दौरान पेशरो केसीआर हुकूमत ने तेलंगाना पर 7 लाख करोड़ का खर्च का बोझ आयद किया है और इसके मुताबिक कांग्रेस ने इख्तिदार में आते ही व्हाइट पेपर की इजराई के जरिए रियासत के मुआशी सूरत-ए-हाल को मंजर-ए-आम पर लाया था। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के गोशा महल स्टेडियम में नए उस्मानिया जनरल अस्पताल की तामीर का जायजा लिया। वज़ीर आला ने सड़कें बिछाने के हवाले से कई तजावीज़ पेश की। रेवंत रेड्डी ने सड़कों की तामीर के लिए सर्वे शुरू करने का हुक्म दिया। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि नए हॉस्पिटल में पीने के पानी, बिजली और पानी की निकासी जैसी बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए जामे मनसूबाबंदी की जाए। सीनियर IAS ऑफिसर दाना किशोर को तमाम महकमों के साथ तालमेल के लिए नोडल ऑफिसर के तौर पर मुकर्रर किया गया है। हैदरा के कमिश्नर AV रंगनाथ ने इंकशाफ किया है कि ग्रेटर हैदराबाद में झीलों और तालाबों पर नाजायज़ कब्जे हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि नाजायज़ काबिज़ीन में अक्सरियत सियासतदानों की है। उन्होंने नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी और इंटरनेशनल काउंसिल फॉर लोकल इन्वायरमेंट इनिशिएटिव्स की जानिब से मुनक़िदा कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए झीलों और तालाबों के बारे में दिलचस्प इंकशाफात किए। उन्होंने कहा कि नाजायज़ काबिज़ीन में तमाम सियासी पार्टियों के कायदीन शामिल हैं। उन्होंने कहा कि नाजायज़ काबिज़ीन में गरीबों से ज़्यादा दौलतमंद अफराद हैं। रंगनाथ के मुताबिक हैदराबाद में 61% झीलों पर नाजायज़ कब्जे हो चुके हैं।
ہندوستان فی الوقت ترقی یافتہ بھارت کے دور سے گزر رہا ہے۔ مرکزی حکومت ویژن 2047 کے تحت آئندہ 23 سالوں میں ہندوستان کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانے کے وعدے اور دعوے کر رہی ہے۔ ایسے میں شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشنز کی جانب سے ہندوستانی دانشوروں کا ویژن برائے 2047 پر ایک بین الاقوامی کانفرنس کا اہتمام ایک خوش آئند بات ہے۔ اس کے لیے صدر نشین شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشنز ڈاکٹر عبدالقدیر قابل مبارکباد ہے۔ ان خیالات کا اظہار شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشنز کی جانب سے مسلم دانشوروں کے لیے منعقدہ عالمی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے نیوز ایڈیٹر روزنامہ سیاست جناب عامر علی خان رکن قانون ساز کونسل نے کیا۔ شاہین گروپ کے بیدر کیمپس میں منعقدہ اپنی نوعیت کی اس عالمی کانفرنس میں ملک و بیرون ملک سے آئے ہوئے دانشوروں کی ایک کہکشاں موجود تھی، جن میں ڈائریکٹر ابو صالح شریف، ایگزیکٹو ڈائریکٹر US انڈیا پالیسی انسٹیٹیوٹ، لیفٹیننٹ جنرل ضمیر الدین شاہ، سابق وائس چانسلر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی امیر احمد، صدر نشین میناپت گروپ مولانا فیض رحمانی، سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور دوسرے شامل ہیں۔ جناب عامر علی خان نے اپنے خطاب میں پرزور انداز میں کہا ہے کہ ویژن 2047 میں مسلمانوں کو پرجوش انداز میں حصہ لینا چاہیے۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ ہمارے ملک میں عوام کو مذہبی خطوط پر تقسیم کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کے خلاف بڑے پیمانے پر ایک منظم سازش کے تحت نفرت کی لہر پھیلائی جا رہی ہے اور اس نفرت کا فیصد بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ دی وائر کی ایک رپورٹ کے حوالے سے جناب عامر علی خان نے شرکاء کو بتایا کہ خاص طور پر شمالی ہند میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کا فیصد 27.28 ہے، جبکہ جنوبی ہند کی ریاستوں میں یہ رجحان کم ہے۔ مرکزی انجمن قادریہ کے زیر اہتمام 63ویں دینی تعلیمی ریلی میں ہزاروں کی تعداد میں دینی اور عصری مدارس کے طلباء و طالبات نے شرکت کرتے ہوئے عصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم کے فروغ اور اپنے گھروں میں اسلامی ماحول پیدا کرنے کا پیام دیا۔ میر ذوالفقار علی، رکن اسمبلی چار مینار و صدر استقبالیہ، اور مولانا سید شاہ غلام صمدانی علی قادری، صدر مرکزی انجمن قادریہ نے اتوار کو صبح 10 بجے تاریخی مکہ مسجد کے پاس جھنڈی دکھا کر اس ریلی کو روانہ کیا۔ یہ ریلی چار مینار، گلزار ہاؤس، پتھر گٹی، مدینہ بلڈنگ، ہائی کورٹ سے قلی قطب شاہ اسٹیڈیم پہنچ کر اختتام کو پہنچی۔ ریلی میں ہزاروں کی تعداد میں طلباء و طالبات شریک تھے۔ تقریباً 150 سے زائد دینی و عصری مدرسوں کے طلباء و طالبات اس ریلی میں مختلف زبانوں میں دینی و عصری تعلیم کے فروغ کا پیام دیتے ہوئے پلے کارڈز تھامے ہوئے تھے۔ دونوں شہروں حیدرآباد و سکندرآباد کے علاوہ ریاست کے دیگر اضلاع میں طوفان فینگل کے اثرات نظر آنے لگے ہیں اور دونوں شہروں کے کئی علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ دن بھر ابر آلود رہنے کے نتیجے میں موسم خوشگوار رہا۔ طوفان فینگل کے تمل ناڈو اور پڈوچیری کے ساحل سے ٹکرانے کے بعد تلنگانہ کے بیشتر اضلاع میں موسلادھار بارش ریکارڈ کی گئی۔